Dobrodošli u srpski svet Dragoslava Bokana. Uvek su postojale neuralgične tačke u geopolitici koje su stalno iznova stvarale, podgrijavale ili obnavljale sukobe. Granice između Poljske, Nemačke i Rusije su jedno od tih mesta, isto kao i Balkan. Jedno vreme je to bio Kipar. Sirija sa svoje strane, Kavkaske republike su isto bila žarišta za mogući sukob i napad iz mekog stomaka na Rusiju. Da ne govorimo tek o srpskom Kosovu i Metohiji, koja je upravo projektovana da možda bude okidač za nekakav pokazni, preventivni svetski rat za upozorenje Rusiji. Prošle godine je Rusija ušla u javnu sferu onoga što je već postojalo godinama pre toga, a to je ratno stanje. Oni su obavili svoju specijalnu vojnu operaciju, to je sa njihove strane, a sa druge strane se vodi čitav hibridni, asimetrični, ako hoćete, i svetski rat. Sve ovo vreme i odjekivanjem pucnjeva, ispaljivanjem raketa, ulaskom tenkova na granično područje između Rusije i Ukrajine, obelodanilo se ono što je već postojalo. Skinuta je maska sa odnosa Zapadne Evrope, Amerike i NATO zemalja, pre svega prema Rusiji. Tako da je došlo do skidanja nekih od tih važnih tačaka sa dnevnog reda, a ja bih ovde zajedno sa vama podelio razmišljanja na temu dve teritorije koje su obe tretirane dugo vremena od strane Amerike kao američki nosači aviona i kao način da se podrije suverenost s jedne strane Rusije, a sa druge strane Kine. To su Krim i Tajvan. Pa će malo popričati sada i o istoriji, geopolitici, perspektivama, simboličkom i civilizacijskom značaju ove dve teritorije i svega onoga što je vezano za buduću sudbinu Krima i Tajvana, Tajpeja, Formoze, kako god to uzeli. Da počnemo od Krima. Znači, Krim to je ona antička Taurida, poluostrvo na severnoj obali Crnog mora, koja ima u sebi nekoliko važnih pomorskih luka, od kojih je ubedljivo najznačajnija i ekonomski i istorijski Sevastopolj. Nekadašnja skitska, pa grčka, pa rimska, sarmatska, gotska i hunska oblast, Krim preko Vizantije dolazi pod vlast Kijevske Rusije i upravo ovde, kraj Sevastopolja, na mestu nekadašnjeg antičkog Hersona, je 988. godine stvorena Sveta Rusija, pokršteni ruski narod, zajedno sa svetim knezom Vladimirom, koga nazivaju Sunce Jarko, i koji je svoj narod uveo u onu veru koja će izroditi i Aleksandra Nevskog, i svetog Serafima Sarovskog, i svetog Sergija Radonješkog, i Optinske starce, i Gogolja, Dostojevskog, koja će stvoriti onu duhovnu kulturu i čitavu civilizaciju i ono što često s pravom nazivamo kontinent Rusija. To je sve nastalo upravo krajem 10. veka na Krimu. Tako da je Krim srce Rusije. Tako da ruski navijači često sa tim osjećanjem izgovaraju Krim srce Rusije, Kosovo srce Srbije,
upravo kao dva mesta pokrštavanja, dva mesta duhovnog početka čitave istorije naših zemalja i naših naroda. Krim nakon toga prelazi u osvajačke turske i mongolske ruke, sve do rusko-turskih ratova na samom kraju 18. veka i jačanja Ruske carevine, da bi u 19. veku Krim postao svetski značajan, jer 1853. dolazi do rata Francuza, Turaka i Engleza i još nekoliko manjih saveznika protiv Rusije. Same u toj borbi. Znači, dolazi do Krimskog rata koji, eto, traje i do dan danas i ne prestaje, samo nekim drugačijim formama. Interesantno je da je do samog ratnog sukoba došlo iz verskih razloga, što je vrlo neobično za 19. vek. Obično se to događalo u 11., 12., 13. veku, ali početni razlog bio je kome će dva najvažnija manastira, hrišćanska u Jerusalimu, pripasti na upravljanje, da li Francuzima, rimokatoličkim, ili pravoslavnim Rusima. To je odlučivao turski sultan i on je dao prednost Francuzima, na što su se Rusi pobunili i onda je praktično od crkve Vaskrsenja Hristovo, kako to pravoslavni Rusi i pravoslavni Srbi nazivaju, ili crkve groba Gospodnje, kako to nazivaju rimokatolici. Iz tog prostora je došlo do tog sukoba koji se vrlo brzo nadovezao i političkim i ekonomskim razlozima i onda je buknulo i Krimski rat je bio početak strahovitog udara udruženih neprijatelja Rusije na tadašnju Rusiju i tako je ostalo do dana današnjeg. 1941. godine Krim postaje deo Ukrajinskog rajskomesarijata, a posle oslobođenja od Nemaca 19. februara 1954. godine Nikita Hruščov, sovjetski antirus i Ukrajinac poreklom, ničim izazvano izdvaja Krim od Sovjetske Rusije i pripaja ga Republici Ukrajini. Od tada traju istorijski kvazi argumenti ukrajinske strane koja pokušava da porekne celokupnu istoriju Krima i da sve svede samo na diktatorsku odluku jednog apsolutno nedemokratskog režima u demokratskim vremenima Nikite Hruščova. Znači, nije isto kad se nešto dešavalo nedemokratski odlukom nekog cara ili suverena u vremenu kada je čitava Evropa i čitav svet tako delovao. Ovo je bilo vreme posle Drugog svetskog rata, vreme uspostavljanja demokratije i nekih pravila, argumenata, a ovakva odluka jednostrana je bila usmerena protiv interesa ruskog naroda unutar Sovjetskog saveza. Nažalost, nije to prvi put da se događalo, ali to je u stvari uspostavilo jednu novu sudbinu Krima koja je ispravljena tek 2014. godine. Posle državnog udara od strane kijevske hunte u organizaciji Zapada sa podrškom Viktorije Nuland i grupe američkih specijalaca diplomata, sa gruzijskim, litvanskim, američkim snajperistima, sa medijima koji su samo čekali da obave ovu vrstu obojene revolucije, ali ovo nije bila obična obojena revolucija, ovo je bila obojena revolucija obojena krvlju, a ne narandžastom bojem i balonima, ali uspela je. Znači, od februara 2014. godine kreće ta nova sudbina pravljenja haosa u glavama stanovnika Ukrajine i onda je taj haos, nesigurnost, šta će biti, šta će se dogoditi,
unutrašnje neprilike, jake podele i skoro građanski rat između ruskojezičnih i ukrajinskojezičnih stanovnika, onda je na kraju došla spasonosna ponuda da Amerika sredi stvari, da se Ukrajina stavi na američku stranu, a Amerika je rešila da im pomogne tako što će ih gurnuti u kolektivnu propast i u samo uništenje. Ali kako god, tako su izabrali i Krim se te iste godine, 2014. odcepljuje od te paradržavne neonacističke tvorevine i u martu 2014. proglašava nezavisnost da bi se posle referenduma iste godine priključio Ruskoj federaciji. I to vam je ukratko istorija od vremena Tauride, pa preko Hersona i pokrštavanja ruskog naroda, sve do najnovijih događaja i do te unutrašnje okupacije zemlje i državnog udara od strane Amerike, zapadnih obaveštajnih službi i grupe petokolonaških banderovaca koji su spremno dočekali da ostvare svoje rusofobne ambicije. Mnogo su više anti-Rusije nego što su pro-Ukrajinci, to je problem. Kada nadjača šovinistička ideja, mržnje prema svom susedu ili nekoj protivničkoj zemlji, kada to nadjača ljubav prema sopstvenoj zemlji, teritoriji, državi, onda dolazi do problema. Znači, kada ide iz afirmacije, kada iz ljubavi prema svojoj zemlji nešto uradite, uvek postoji neka granica, uvek postoji neka mogućnost mosta, prilika da porazgovarate, da dođete do kompromisa. Ali kada krenete od mržnje, onda vi time popunjavate čitavu priču. Kako da se napravi kompromis ako vi mrzite nekoga? Kako neko može s vama da razgovara ako vi njemu zalupite slušalicu pre nego što on kaže bilo koju reč? Tome mi svedočimo i u ovom ratnom sukobu, u ponašanju Zelenskog, ovog novog Zelenskog, pošto stari Zelenski koji je došao na vlast pre ne previše godina, bivši komičar koji je igrao glavnu ulogu u jednoj seriji Sluga naroda u kojoj je glumio političara koji govori u ime naroda i onda je to pretvorio iz virtualne realnosti, iz te serije pretvorio je u političku realnost svoje vladavine. Ali on je nastupao kao ruskojezični, on doskoro nije znao ukrajinski jezik. Govorio je o važnosti saradnje sa Rusijom, o važnosti upravo uspostavljanja kompromisa, nepritiskanja, neucenjivanja onih Rusa koji su ostali da žive kao ukrajinski građani. I sve to što je obećavao i zbog čega je i pobedio je porekao. Te 2014. godine je ukinut svaki oblik, ne demokratije, nego bilo koji oblik liberalizma, ljudskih prava, medijskih sloboda. Zabranjene su sve televizijske stanice koje nisu bile ropski poslušne kijevskoj hunti i novim pravilima igre. Pretučeni su, maltretirani, bacani sa terasa u navodnim samoubistvima, vršeni su atentati i prebijani, linčovani političari koji se nisu slagali sa tim novim ukrajinskim kursom. Bilo kako bilo, Krim se tom prilikom odmah i brzo u jednoj fantastičnoj akciji bez kapi krvi oslobodio tog pritiska i prestao da bude sporni moment između Ukrajine i Rusije, jer jednostavno postao je deo Rusije. I to deo koji više niko ne dovodi u pitanje kad god se razgovara o podeli Ukrajine ili o primirju i o tome šta će ostati Rusima, a šta će ostati Ukrajini. Niko nikad više i ne spominje Krim, on je apsolutno i bespogovorno, iako neformalno, prihvaćen kao deo Rusije, bez obzira što ga formalno nije priznao niko, pa čak ni Belorusija, ni zemlje ODKB-a. Nisu priznale Krim formalno, jer neke stvari se ne rade da ne bi bilo guranje prsta u oko, ali se podrazumevaju. Tako da to de jure, de facto, šta je na papiru, a šta je zaista, čovjek mora vrlo pažljivo da hoda između svega toga da ne bi donosio pogrešne zaključke. Recimo da ne bi pomislio da
predsjednik Lukašenko, koji nikad nije bio na Krimu, upravo zbog toga što ne priznaje ruski Krim, da to sad treba da znači da je to neki njegov otpor Rusiji. Ne, to je jedan mehanizam u kome on neke stvari radi, neke ne radi, na neke pristaje, neke prećutkuje, neke će uraditi za 2 godine. Znači, to je jedan složeni strateški sistem, ali Krim je centar svega toga. Sada pređemo na drugu teritoriju koju ćemo ovog puta pojasniti, to je Tajvan. Tajvan ili Formoza, ostrvo veličine Holandije, recimo, na 36.000 kvadratnih kilometara, 150 do 200 kilometara od severoistočne obale Narodne Republike Kine, ima 23 miliona stanovnika i to je onaj najjednostavniji opis stvari vezanih za predstavljanje ili za ličnu kartu Tajvana. Njegova burna istorija negde počinje u 17. veku sa 2 okupacije, prvo Španci, a onda Holanđani, 2 pomorske ratničke zemlje, prethodnice Amerike, one Japana, one dolaze tu, borave kao osvajači Tajvana, a krajem 19. veka ga okupira Japan, brutalna militaristička imperija koja će koristiti upravo Tajvan za polaznu tačku za ratne operacije na Pacifiku i u jugoistočnoj Aziji u vreme Drugog svjetskog rata, isto kao i Amerika koja je na sličan način koristi i zaista i naziva Tajvan američkim nosačem aviona, iako Amerika, što je vrlo zanimljivo, to mnogi ne znaju, nije priznala Tajvan, iako ga podgurkuje stalno za sukobe sa Kinom i za odvajanje potpuno od Kine, ali ga ne priznaje. Vrlo mali broj zemalja je priznao Tajvan. Evo, po onome što je u ovom trenutku, znamo 170 zemalja priznaje Narodnu Republiku Kinu, a samo 24 zemlje priznaju Republiku Kinu. To je Tajvan. Tajvan sebe predstavlja kao Republika Kina i sve do 1971. godine Tajvan je zauzimao to kinesko mesto u Ujedinjenim nacijama i Veću bezbednosti. Tek 1971. godine je Narodna Republika Kina zauzela ono što njoj suštinski pripada. Od tih zemalja koje priznaju Tajvan ima samo nekoliko zemalja za koje ste uopšte čuli. Recimo Paragvaj, Gvatemala, Haiti i Vatikan. Vatikan je jedina evropska zemlja koja je priznala Republiku Kinu, to jest u tom njenom tajvanskom obliku. Tako da stvar ide od početka u nekom sukobu koji ću vam sad ukratko objasniti. Kina i Tajvan su uspeli da dođu do nekakvog dogovora na kineski predlog, jedna zemlja, 2 sistema, gde se time na neki način legalizuje razlika ideološka između Tajvana i Kine, koja je inače sve manje i manje, pošto u Kini uz već postojeći komunistički partijski poredak sve više u igri neka vrsta neobičnog postmodernog kapitalizma, izuzetno uspešnog u kineskoj varijanti, tako da se razlike između sistema smanjuju, a jedna zemlja, 2 sistema postaje jedna zemlja, jedan sistem i onda se to zajedno ide ka prirodnom utoku tajvanske priče u kinesku priču i pretvaranju Republike Kine u Narodnu Republiku Kine, ali tajvanski političari, suverenistički, nezavisni, antikineski, oni pokušavaju da drugačije formulišu tu politiku Tajvana. Oni kažu jedna zemlja, 2 teritorije, gde onda oni insistiraju na svojoj autonomiji, apsolutno, i na svom opstanku kao zemlja koja će se neprestano braniti od Narodne Republike Kine, pretendovati da u njoj vidite
jedno od dve Kine ili možda glavnu Kinu, da imaju svoj sistem naoružanja, da potpuno drugačije formiraju svoje stanovništvo, jer recimo kada je Japan okupirao Tajvan, mnogi žitelji Tajvana su se u Drugom svetskom ratu borili u japanskoj vojsci, što je stvarno na nivou borbe nekih Jevreja i nekih Srba u hrvatskoj vojsci ustaškoj u NDH. Koliko je bilo nemoguće i apsurdno, a opet je bilo primjera, da imate hrvatske generale Pavelićeve koji su bili poreklom pravoslavni Srbi ili Jevreji. Tako isto skoro neverovatno, ali istinito da ste imali Kineze sa Tajvana koji su se borili u japanskoj vojsci koja je počinjala neopisive zločine nad kineskim stanovništvom. Ali ideologija je opasna stvar kada se pregreje i počne da kipi, onda druge stvari koje normalizuju, one nestaju. I sve se onda završava u plamenu koji razara. Posle kraja Drugog svetskog rata, 1945. kontrolu nad Tajvanom preuzima Kuomintang. Kuomintang je kineska nacionalistička partija. Nju je osnovao veoma interesantan Kinez koji se zove Sun Yat-sen i koji je 1912. godine formirao Kinesku republiku. Tako da Sun Yat-sena kao svog osnivača, oca osnivača, pominju i ljudi iz Narodne republike Kine i ljudi iz Tajvanske republike Kine. Jedni i drugi prisvajaju Sun Yat-sena, koji inače bio je hrišćanin po veroispovesti, čisto da ne zaboravimo to, i koga, kažem, poštuju i danas obe strane, pokušavajući da ga predstave u svetlu onoga što oni misle da je važnije kod njega. Postojao je kineski građanski rat između Republike Kine, antikomunističke, i Narodne republike Kine, komunističke, koji traje od aprila 1927. godine pa sve do 1949. to je do maja 1950. između prosovjetskih komunista i prozapadnih nacionalista, i posle poraza nacionalističkih kineskih snaga od 1949. se organizuje vojna uprava na čijem čelu je general Chiang Kai-shek, glavna ličnost te tajvanske anti-NR Kina istorije. I takva koncepcija potpune odvojenosti i hladnog rata traje sve do 1996. godine i prvih demokratskih izbora na Tajvanu. Ulaskom demokratije priča se ipak smiruje i postaje mnogo jednostavnija, a ekonomski uspeh pomaže Tajvanu da prevaziđe tu senku svojih odnosa prema ogromnoj većinskoj teritoriji Kine, jer Tajvan postaje poznat kao jedan od 4 azijska tigra, od čega su praktično više od pola Kinezi. Znači, ti azijski tigrovi su Tajvan, Južna Koreja, Singapur i Hong Kong. Da bismo razumeli bogatstvo Tajvana i njegovu ekonomsku važnost, ne samo za industriju, već i za vojsku, pomenut ćemo da na Tajvanu samo jedna njihova kompanija, tajvanska, drži polovinu poluprovodnika, znači svih vojnih i civilnih kompjuterskih čipova na svetskom tržištu. Ova industrija vredi u ovom trenutku više od 100 milijardi dolara. I to omogućava Tajvanu da opstane, da održi neprijateljske odnose sa Narodnom republikom Kinom, da uspe ponekad i da ubedi neku zemlju da je prizna, makar na kratko. Tako je, setimo se, Severna Makedonija
na kratko postala jedina evropska zemlja uz Vatikan koja je nagovorena obećanjem da će dobiti $1 milijardu od Tajvana. Priznala Tajvan, ali pošto je dobila samo par miliona, vrlo brzo je odustala od toga i brže bolje se vratila pod okrilje tradicionalnih prijateljskih odnosa sa Narodnom Republikom Kina. Tako da se priča komplikuje, posebno posle dolaska Nancy Pelosi i još nekoliko visokih američkih zvaničnika, ne najviših, onakvih za koje bi pomislili da su možda i uvod u početak rata, nego više kao neko upozorenje, kao neka opomena, kao neki žuti karton Narodne Republici Kini da se ne približava previše zemljama BRICS-a i Ruskoj federaciji posebno, jer će inače Tajvan dobiti podršku Sjedinjenih Američkih Država koji ga ne priznaju, ali ga podržavaju i usmeravaju. Bilo kako bilo, znači, reč je o dve najosetljivije geopolitičke tačke ovog vremena i ne samo ovog vremena. One nam mogu odrediti i budućnost vrlo lako i to može da bude veoma osetljivo i bolno pitanje. Znači, jednu i drugu oblast Zapadna imperija tumači kao džinovske nosače aviona. Krim im je umakao u zadnji čas, tako da su drugi delovi Ukrajine sadašnje postali ta vrsta uporišta sa koga oni praćkom gađaju Rusiju i pokušavaju da je zauzmu i da pojačaju taj građanski otpor Rusije. Cela njihova ideja tog brutalnog, krvavog rata između Ukrajine i Rusije po prvobitnim namerama trebala je da bude vezana za građanske pobune unutar Rusije zbog regrutacije uz podršku majki i udovica poginulih ruskih vojnika, nevladinih organizacija, za to dugo spremanih medija koji su bili strani mediji, a na teritoriji Rusije ili na toj internet bez granica teritorije. Rusija je odmah počela se brani, znala je s koje strane vrebe opasnost, Navalnji dobija još 19 godina dodatne robije, ljudi koji rade u nevladinim organizacijama i dobijaju novac iz inostranstva za napad na rusku državu i na rusko društvo, oni bivaju definisani kao strani agenti, država može da ih hapsi, da ih po tim osnovama osudi na dugogodišnje robije i tako se brani od te unutrašnje obojene revolucije da bi se ne dogodi i time je sprečena ona glavna namera Zapada, koja nije ni očekivala da ukrajinska vojska pobedi rusku vojsku, ali su mislili da će količinom ubijenih Rusa u tom ratu izazvati reakciju iznutra i onda još poraditi na tome, pošto Ruska federacija nije samo Rusija, to je Ruska federacija, da onda razne članice te federacije bi trebale da se uskomešaju, traže od Rusije da manje šalju njihove građane u rat nego svoje i da sve to zajedno bude kao između čekića i nakovnja, da Navalnji i njegova ekipa, ti građanski forumi u Moskvi i Petrogradu s jedne strane, a da te razne kavkaske republike i nerusko etničko stanovništvo unutar Ruske federacije obavi drugi deo posla i da dođe do velikih, ozbiljnih demonstracija i, sukoba, sve to izbegnuto pažljivom i pametnom politikom ruskog državnog rukovodstva. I ta opasnost je praktično prestala. I Krim i Tajvan, Sjedinjene Američke Države, ne tretiraju kao neke zemlje u kojima žive ljudi sa svojim potrebama, sa svojim sličnostima, sa onima sa kojima zajedno žive vekovima, imaju ne samo zajedničko poreklo, nego i zajedničku nacionalnost ili veru. Ništa od toga njih ne interesuje, oni razmišljaju samo o tome da nađu odskočnu dasku sa koje će moći da udare iz velike blizine, znači iz komšiluka ili unutar zemlje još bolje, na zvaničnu Moskvu, na Kremlj. I zato je Krim toliko bitan, a Tajvan
predstavlja upozorenje Pekingu da im se to može dogoditi ukoliko ne budu poslušali pod navodnicima prijateljske savete Amerike da se klone rusko-ukrajinskog sukoba i da izbegavaju da daju i diplomatsku i privrednu i finansijsku podršku ruskoj strani u ovom sukobu. Znači, plan je veoma jednostavan, providan, jasan svima. Ranije je Amerika mogla da glumi priču o širenju demokratije, o američkom snu, o borbi protiv ugrožavanja ljudskih prava, o sukobu sa svetskim diktaturama, o borbi za ekologiju, za očuvanje prirode. Sve su oni to mogli da koriste kao nekakve kegle u tom čudnom kuglanju sa istinom i smislom, ali se na kraju pokazalo da je reč samo o osvajanju, da je reč samo o eksploataciji, o oduzimanju prava, o ukidanju suvereniteta, o nametanju jednog kulturnog pravca, ta naredba komandira koja treba da tera sve zemlje, da igraju onako kako Amerika svira. To je sad svima jasno. Tako da, jedini razlog za osporavanje prava Rusa na Krimu i Ukrajini i Kineza na Tajvanu samo je vezan za ratovanje, vladanje i dominaciju Amerike, američke imperije. Znači, dolazi do totalne dehumanizacije. Pazite, govori se o ljudskim pravima, a vrši se totalna dehumanizacija. Ništa ljudsko se ne poštuje, nijedan ljudski argument. Nastupa se onom logikom zašto? Zato. Gde se velika sila ljuti što mu uopšte postavlja pitanje neko ko dovodi pod znak sumnje razloge i uzroke nekih dešavanja. Znači, jezivi politikantski pragmatizam, demonska volja za moć u počinjavanju svih zemalja i teritorija planetarnoj hegemoniji, kako bi to rekli, nekim tehničkim, malo grubim, birokratskim opisom. Ali je to ono što je suština. Sad, postavlja se pitanje koje bar mi možemo slobodno da postavimo, dok li još traje slobodni internet da nešto može da se kaže. Pitanje je sledeće. Zašto bi bilo šta bio neki važan interes zemlje, u ovom slučaju Amerike, koja je udaljena desetinama i desetinama hiljada kilometara od teritorije koju tobože brani? Zašto da se petlja u nešto što je toliko udaljeno od njenih granica, a na način kao da je to njena stvar? Američki intervencionizam i njena politika posle Drugog svetskog rata se upravo i svodi na odbranu demokratije po svetu, jer se time na određen način ruši smisao ovakvog pitanja i onda oni kažu, pa mi imamo razloga da se bavimo pitanjem Krima i pitanjem Tajvana, zato što se mi borimo za demokratska prava ljudi. Mi se borimo za one građane koji makar bili manjina imaju pravo na svoje mišljenje, a ne da ih potre većina uz obaveštajne agente Kremlja, kako to, ili Pekinga, kako to oni kažu. Znači, to je ono čuveno pitanje šta ima Britanija da traži na Falklandima? Desetine hiljada milja od njene teritorije. Na ostrvlju, odmah kraj Argentine. Šta ima oni tamo da traže? Ja sam o tome napisao u mojoj knjizi Srbija na prvom mestu. Napisam tekst pod ironičnim naslovom Falklandi su srce Britanije ili Engleske, upravo zbog toga što oni koji nama poriču pravo da se borimo za samu suštinu našeg postojanja, za našu državnu, duhovnu, kulturnu i političku kolevku, oni zbog par krševitih stena, bez ičega značajnog za istoriju Engleske ili Britanije,
Šalju tamo svoje brodove, mornaricu, desantne trupe, bombardere, avione, obaraju i uništavaju američke brodove. Zbog čega? Koji je to visoki razlog? Šta geopolitički znači Velikoj Britaniji, šta znači Falklandi? Šta je znači istorijski? Šta je znači politički? Šta je znači demokratski? To pitanje je izgleda zabranjeno da se postavi kad je reč o Falklandima, a itekako oni mogu da se poigravaju sa našim osjećanjima i sa našim odnosom prema srpskom Kosovu i Metohiji, prema našoj svetoj zemlji. Znači, oni mogu sa Falklandima nešto što mi ne možemo sa našim Kosovom i Metohijom. Oni mogu na 10.000 milja ono što mi ne možemo unutar sopstvene zemlje. Taj dvostruki standard, to licemerje, to je upravo razlog za otpor takvoj planetarnoj hegemoniji jedne evroameričke ili angloameričke sile. Znači, ta vrsta provokacije, ta vrsta izazova, ta vrsta ismevanja prava bilo kog drugog naroda ili druge zemlje, da bilo šta pitaju, kažu i urade. Znači, Rusija ne može u nekadašnjem delu Ruske carevine, ne može na svojim granicama, ne može sa Rusima koji naseljavaju taj prostor, sa mestom gde je krštena čitava Rusija, gde je najvažnija luka ruska, ili odmah dotle sa Kijevom, gde je bila najznačajnija duhovna akademija ruska, gde je sahranjen Stolipi, najveći ruski političar svih vremena, gde se nalazi Kijevo-Pečerska lavra, koja je najznačajniji duhovni centar uz Optinu pustinju i Valam, možda čitave Rusije. To im se oduzima, a Falklandi imaju pravo da Britanija vrišti, skiči, nosi svoje zastavice, cela Engleska navija, u sred noći bude se navijaju za Britance koji osvajaju Falkland. Znači, taj hitlerovski metod odnosa prema drugim zemljama koji se toleriše Velikoj Britaniji i Americi, odjednom se pretvara u neverovatnu škrtost prema mogućnostima da mi ostali progovorimo bilo šta na neku našu nama važnu temu. Nema kraja bezumlju, ambiciji i pohlepe, nezajažljivosti onih koji se petljaju u Krim i Rusiju i u Tajvan i Kinu sa američke distance, a sa idejom da od toga navodno zavisi bezbednost zapadnih zemalja. Ja znam da je napad najbolja odbrana, ali mora da postoji neka ubedljivost u sugerisanju, neki način izvođenja narativa na površinu da bi neko mogo i da poveruje naivan u to, ne da bude sve ovako očigledno. Kako god, Krim i njegova sudbina u poslednjih 9 godina je već postavljeni put krajnjeg rešenja tajvanskog problema. To šta se desilo sa Krimom, to će se očigledno i neizbežno dogoditi i sa Tajvanom u neposrednoj budućnosti. Da li na način referenduma, kao što je to uradila Ruska federacija, ili će ta specijalna operacija da se obavi na neki drugačiji način, ali ishod će biti potpuno isti. I otpor Zapada će biti identičan. Ali to pravo jačeg, umotano u priču odbrane demokratije, više ne funkcioniše. Suština tog poverenja u priču odbrani demokratije leži u doživljaju svoje snage. Dok su jači od protivnika, dok mogu da ga kazne, bombarduju, unište, sankcionišu, zabrane, proglase genocidnim, otmu pripadnike njegove elite i oteraju na neka suđenja,
Dok sve to jeste moguće, oni mogu da se igraju sa pravilima pravde i međunarodnog prava i da glume ludilo, a da neko na to pristaje, a da ne bude samo njihov plaćenik. To polako nestaje, skoro više nema tog srpskog, ruskog ili kineskog Pinokija koji će verovati u tu njihovu priču i stvari se svode na samu suštinu. Jedino što postoji neka inercija, pa onda po toj inerciji mi dalje slušamo reči na koje smo navikli, tu stilistiku kolonijalnog osvajanja koje glumi nešto što u realnosti nema nikakve veze sa praksom delovanja tih istih zemalja, ali i ovakvi razgovori i naša razmišljanja na tu temu, a i ponašanje rukovodstva u Moskvi i Pekingu govore o tome da su stvari bitno promenjene i da nova strategija već ide ubrzano ka drugačijoj konfiguraciji snaga i podele sveta kakva nas tek očekuje. Vremena su se promenila od sukoba na Krimu polovinom 19. veka, od Krimskog rata, koji je, da spomenemo, u tom trenutku Rusija izgubila, i od sukoba na Formozi, gde su opet Kinezi izgubili deo, taj ostrvski deo Kine, zbog svog građanskog rata. Ta vremena više nisu ista, pa onda oni koji misle da je i dalje 19. vek mogu da se prevare i da bolno na svojoj koži osete da je od tada do danas prošlo 2 veka i da mogu da budu izbrisani sa mape ukoliko se budu igrali sa stvarima koje zadiru u unutrašnju suverenost Kine i Rusije. Chiang Kai-shek i Stjepan Bandera su očigledno, to danas znamo, to možda neko je mogao i da ne vidi, posebno kod Chiang Kai-sheka, da su oni samo i jedino oruđe, batina, buzdovan, palica u rukama zapadnih demokratija sile. Čitava priča o antikomunizmu nije formirana da bi oslobodila narod od ideološke prisile, od mnogima stranog upliva dijalektičkog materijalizma i marksizma, ideje proletera, novog čoveka, napada na sferu verovanja i običaja i tradicije. Ne, to sve zajedno je bila samo maskirovka u kojoj se pravio haos u čitavoj istočnoj Evropi, da bi se pripremili da postanu deo NATO-a kad obave ono što imaju da obave i kada padne Berlinski zid i slomi se Varšavski pakt. NATO nije nestao, što je bilo logično, pošto je NATO bio odbrambeni savez. Odbrambeni savez je nestankom Varšavskog ugovora, zemalja Varšavskog ugovora, izgubio pravo i smisao postojanja. Ne, oni nastavljaju da postoje. Znači, njima je zaštita slobodnih zemalja od komunizma i totalitarizma, kako se govorilo, bilo samo smokvin list, kojim su oni nevešto pokrivali svoje prave ambicije osvajačke i imperijalne. To je bio veliki i opak trik, još uvek neproučen. To korištenje Pavelića, Hitlera, Chiang Kai-sheka, Stjepana Bandere, raznih ideoloških saboraca Mussolinija i Hitlera na svim stranama Evrope posebno, pa i sveta, to je bio samo jedan strateški potez kojim će se u ime demokratije osvajati i okupirati bez žrtava, bez krvi, bez upada tenkovskih, okupirati čitavi kontinenti. To je bio antikomunizam. Ideološki razlozi su svi do jednog bili laže. Sve to privlačenje ruskih disidenata u slobodnu Ameriku, o tome svedoči Solženjicin, kada je video da on nikome ne treba u demokratskoj Americi ukoliko ne napada zemlju iz koje je došao, zemlju koja ga je pre toga osuđivala na
tešku robiju i proglašavala nepoželjnim. Znači, on je shvatio da je on potreban kao ruski disident Americi u borbi protiv ruskih nacionalnih i državnih, a ne samo ideoloških sovjetskih interesa. To je shvatio i vratio se u Rusiju. Isti on koga su sa divljenjem dočekivali studenti nekoliko najvažnijih, najznačajnijih američkih univerziteta je bio čovek koga više nije imao ko ni da sluša, ni da čuje, nije više nikog ni zanimao, onakav nacionalni Rus. On je morao da postane rusofob, ne samo sovjetofob, da bi zadovoljio kriterijume američke podrške. Tako da je ta laž antikomunizma koju smo svi živeli, svi počevši od mene, koji sam mali domaćin ove priče, pa do mojih prijatelja, najbližih saradnika, mi smo svi gledajući na zločine koji su u prvoj fazi činili komunisti, kod nas titoisti, uništavajući predanje, prošlo, sećanje, istinu o sopstvenoj zemlji, tradiciji i vrednostima, posebno veru. Gledajući to, mi smo zaboravili da su na našoj tobože strani protiv tih komunista bili često oni koji trajno žele da unište sve, ne samo srpski komunizam, nego i srpsku demokratiju, srpske nacionaliste, srpske suvereniste, srpske pravoslavne ljude, slobodno misleće srpske ateiste koji se ne odriču srpstva do kraja. Znači, svi smo mi njima neprijatelji. Mi smo za njih paket ljudi koji treba pretvoriti u robove, koji treba da progovore na engleskom, ne samo jezički, nego i misleno, nego i verski, suštinski. Da kažemo yes sir, naređenje izvršenja. Otud Vuk Drašković i razni likovi koji iz četničke ideologije na kraju završiše u antisrpskoj, proameričkoj, prokolonijalnoj, proimperijalnoj ideologiji nepriznavanja Republike Srpske, nerazumevanja problema Srba sa Kosova i Metohije i truda naše države da održi koliko toliko naš suverenitet, koliko je god moguće duž tih lavirinata crvenih linija koje imamo na Kosovu i Metohiji. Zato što je to posledica oni koji su se borili na engleskoj strani u Drugom svetskom ratu, a nastavili da se bore na toj strani i danas, oni su od antikomunista postali antisrbi. To isto je bila i uloga Čang Kaj-šeka u Kini kao kineskog nacionaliste i borca protiv komunizma, kao i uloga Stjepana Bandere, kome se oprašta čak i pokolj nad nevinim poljskim civilima, pa čak i pokolj Jevreja mu se oprašta. To se preskače i dopušta se da se nose njegove slike kao ikone na političkim skupovima u Ukrajini zajedno sa simbolima Crnog sunca, SS-a i kukastim krstovima. Istetoviranim na telima, gde vi možda gledate Himmlera, Streichera, Heydricha, Goebbelsa, Hitlera, na njihovim telima imate čitavu izložbu pokretnu, anti-ikonostas ukrajinski. To ništa ne smeta. Ono isto Americi koja je nekoliko godina pre toga donosila zakone i tražila potpisivanje raznih dogovora svetskih o zabrani poricanja holokausta, smanjivanja žrtava, zabrani korištenja nacističkih i neonacističkih simbola i sve to su zaboravili grleći se sa ukrajinskim neonacistima i rusofobima. Ljudima koji su promenili ceo identitet ukrajinskog nacionalizma u nešto što je postalo anti-Ukrajina, ne samo anti-Rusija. Toliko o antikomunizmu, koji je u stvari samo i jedino stari, dobri imperializam, instrument vladavine i njen dovoljan razlog. Nekada se to krilo kroz ideološke razloge, demokratske razloge, sad se to direktno kaže, bez argumenta, po logici to tako mora da bude, jer mi tako kažemo. Slobodne zemlje koje štite slobodni svet od totalitarnog komunizma
su samo rasplamsale mržnju prema Zapadu i njihovim demokratskim lažima, videvši šta oni rade od njih. Videvši da je Amerika protivnik i Južne Koreje, a ne samo Severne Koreje. Jednu ubija, drugu porobljava. Tako isto i sa Vijetnamom. Tako će isto biti i sa Tajvanom. Pa nije slučajno zašto ne priznaju Tajvan. Ne interesuje ih. Oni ne žele da pruže čak do kraja i onu podršku koja bi bila logična za očekivati od nekoga ko stalno podgurkuje Tajvan, tu navodnu Republiku Kinu, u borbu protiv Narodne Republike Kine. Ako im ne odgovara, neće priznati. Ako im odgovara, priznaće. Apsolutni, bezočni, amoralni pragmatizam američke politike. Znači, oslobađanje od totalitarizma, jedna fraza koju kad čujete, znajte da je reč o putu osvajanja. Njima ne smetaju, njima saveznički totalitarizmi u Africi ili Južnoj Americi, ili Aziji, ili Jugoslaviji. To im ne smeta. Njima smeta samo ono što je proglašeno za totalitarizam, koji je na putu američkog imperializma, koji se suprotstavlja američkom imperializmu. I samo tada je to diktatura. I ni pod kojim drugim okolnostima. Postoji, time bi polako počeli da završavam ovo naše malo predavanje ili razgovor ili besedu, postoji tajna obaveštena organizacija Pet očiju. Ona je formirana 1941. godine. Ona je starija od NATO pakta, dakle, i čini je 5 zemalja, zato Pet očiju, obaveštena tajna organizacija, Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija, Kanada, Australija i Novi Zeland. Pazite, ta petorka se po prvi put u javnosti pojavljuje tek posle 2000. godine. Znači, posle 60 godina nevidljivog postojanja i pravljenja tog obaveštajnog svilenog ajtana u čitavoj Aziji i velikom delu Evrope. To je ta arhitektonika istinske konfrontacije američke diktature nasuprot pokušaja suverenizma. Bez obzira na ideologiju, nacionalizam, koncept ili vođe, sve što nije poslušnost, što nije predaja oružja i kapitulacija se ne dopušta iz Vašingtona. Čak i Japan se ponudio da bude 600 oko, iako nije zemlja engleskog govornog područja, što je bila suština njihovog okupljanja 1941. godine nasuprot Japanu. Amerika gubi dodir sa realnošću i njena politika vodi u tragične rasplete, kao kod Napoleona, Hitlera, tako i kod Bajdena. Mislim, kakva je Amerika, takav je i on Napoleon. Lutak, okultni poznavaoci bi rekli avatar, ne zna ni šta se događa, njega maltretiraju i koriste. Neki put možda nam ga bude žao, a neki put sa zgražanjem gledamo šta on radi. A oni nam govore, toliko smo moćni da možemo da koristimo čoveka koji ne ume da se spusti sam niz stepenice, koji ne ume da se popne na bicikl, koji ne ume da zapamti ime svoje žene i to gde i kako je umro njegov sin, koji meša ime, ne znam, Ukrajine sa Iranom ili obrnuto, ma sve to može jer mi tako hoćemo. Znači, može sutra da bude robot, može prekstra da bude kamen, kao neki totem na kome piše USA. Imamo Kissingera, tog čudnog čoveka koji u 100. godini putuje u Kinu, njegovu večnu temu kojom se bavi, lažni Bismarck posleratne američke politike, simbol potpune dezorijentacije, ambicije koja je prešla u čist hibris. Hibris vam je izazivanje sudbine. Kada iz inata provocirate bogove i kada videvši da ste na putu propasti, nastavljate da idete tim putem. To je klasičan antički hibris. Provokacija bogova, istrajavanje u pogrešci, uprkos jasnim pokazateljima da to vodi u propast, bezglava prkosnost, ide se ka provali bez stajanja,
bez obzira na upozorenja, kroz obuzetost strašću gordosti, najopasnijom strasti. Pohlepa i niži oblici strasti su opasni na ličnom nivou. Gordost je najopasnija na visokom nivou, recimo duhovnosti i politike, jer je to ona rečenica neka ceo svet propadne, ali mora da bude po mome. Ako ne može po mome, onda neka i ja propadnem. Neka bude moja volja, a ne pravda i ne volja Božja. To je spremnost na mučeništvo iz demonskih razloga, to su kamikaze besmisla i haosa, demonska psihologija koja se nastavlja do kraja u paklenom inatu nesavladive gordosti, kao ukrajinska retorika i ono što govori Zelenski u poslednjim danima svog života i svoje vladavine, retorika palih legiona koji se protive iako gube, iako ne mogu da ne gube i nikada neće pobediti. Teci, vodo živa, da napojiš srce moje. Teci, vodo živa, da napojiš srce moje. Teci, Braćo i sestre, poštovane dame i gospodo, dragi prijatelji, za trenutak izlazimo iz srpskog sveta Dragoslava Bokana sa željom da se u njega što pre vratimo. Teče voda živa naše ljubavi prema Bogu i otadžbini, a to koliko će teći zavisi i od vas, od svih nas. Zato pomozite da se ne prekine naše putovanje, postanite saputnik ovog romantičnog i lepog srpskog sveta. Budite zadužbinar Dragoslavljevog podcasta svojim dobrovoljnim prilogom datim od srca.